أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزون من ينفوسي نمي كبيبي أفا غزوة موتا أفا هونو نشرموا أوسو أندي سوي أنا نسى إبراء كومشني كونكرو محمد صلى الله عليه وسلم إجا حضرت عبد الله بن رواحة كوينو حضرت عبد الله أكا سي أو الله سمفو صلى الله عليه وسلم مامي أكوانشري بيا mɛkae no abere biara afiri wo nkyɛn na kɔmhyɛni Muhammad sallam kaa sɛ kyena yɛ meyɛ adom a wobɛduru kuro bi a nkurɔfoɔ nhyɛ da nyɛ sujud mbrɛ mo asɛm a Nyankopɔn nti woduru hɔ a yɛ sujud bebree. Wei yɛ afotuo kɛseɛ paa. Yɛhwɛ nansa yɛ berɛ yi mu a aman ahodoɔ ɛtete mu no saa tebea yi mu a na ɔmowɔ nkurɔfoɔ werɛ firi Nyankopɔn na ɔmotete wɔ nti saa gyina berɛ wie mu no ɛwɔ sɛ Ahmadiafoɔ de wɔn adwene ɛkɔ wɔn nyamesom so yie paa. Na ɛdi wei so no ɔsaa ka kyerɛ kɔmhyɛni sɛ Allah somafo ma mɛfotuo bio nka ho. Na kɔmhyɛni kaa sɛ kaakae Allah ɔtomfoɔ bebree. Wei yɛ ade a ɛbɛboa wo ɛwɔ ade biara a wopɛ biara no Nyankopɔn bɛboa wo mu. Ɛyɛ Nyankopɔn ne nkaakae no ɛyɛ ade a ɛho hia paa. Nti berɛ a Hazrat Abdullah yɛɛ sɛ ɔbɛkɔ no ɔsaa sa n'akyi bae kaa sɛ Allah somafo Allah ɔtomfoɔ ɛda soronko na saa nso na ɔpɛ nneɛma a ɛyɛ soronko. Nti kɔmhyɛni kaa sɛ Ibn Rawaha nti wobɛtɔ akɔ so bisabisa me nsɛm bebree wei ɛsom bo ma wo hɛna kɔ. Ɛno nti sɛ kɔba sɛ wokɔduru gyina berɛ wabɛmabu ɛnam sɛ wafom nnipa du bi a hwɛ no woamma biribi ansi wo kwan sɛ wobɛyɛ papa ama onipa baako bi. Nti yɛka ne nsɛm foro mu ɛne sɛ woayɛ amumuyɛ bebree mpo na sɛ woyɛ papa baako sɛ Nyankopɔn otumfoɔ nti na wode Nyankopɔn ne suro hye wakoma mu a Nyankopɔn otumfoɔ de mfom bɛkyɛw. Allah otumfoɔ no adom ne ade yɛ dɔɔso na Nyankopɔn otu fa yɛ bɔne fa kyɛ fa mbrohufoɔ. Na ɛwɔ sɛ onipa bɔ ne ho mmɔden sɛ ɔbɛyɛ papa na watwe no afiri mmoyɛ ho. Ɛnyɛ sɛ bi ɛwɔ sɛ onipa yɛ bɔne bebree na ɔyɛ papa baako na ɔde kɔhyɛ nanan mu daabi. Na mmom ɛwɔ sɛ onipa bɔ ne ho mmɔden sɛ ɔbɛyɛ tenenee sɛ ne bɛyɛ Nyankopɔn otumfoɔ adom bɛba no so. Nti wei ɛberɛ a kɔmhyɛni Muhammad sallam kaa saa asɛm wei sɛ hwɛ na woamma papayɛ bi amfa wo ho ankɔ no Hazrat Abdullah ɛka sɛ Allah somafoɔ sallallahu alaihi wasallam saa asɛm bisa wo yɛ kyerɛ membisa wo biribia bio. Na Muslimfoɔ no agya kɔmhyɛni no akandifoɔ no oyi ɔmo no kwan na Hazrat Abdullah ibn Rawaha hyɛ ase sɛ ɔresu. Na sahabafoɔ no bisa ne sɛ ɛdeɛn na ama wote ne so yi. Na oyia no sɛ mede Allah ɔtomfoɔ din ɛdin sɛ ɛnyɛ adeɛ a medɔ wiase ɛnyɛ adeɛ a medɔ mo honam ani kɛkɛ. Na mmom mate kɔmhyɛni Muhammad sallam sɛ ɔkenkan Qur'an kronkron no kyɛfa wei sɛ yɛbɔ egya ho asɛm amanneɛ wɔ mu sɛ wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ɛne sɛ mu biara ni hɔnom a obɛnya twagye firi saa gyina berɛ no ho. Obiara bɛduru saa gyina berɛ nim sɛ ɔbɛkɔ ogya no ho. Na wei ɛyɛ mo Nyankopɔn ahyɛdeɛ a biribiara ntimi nsi ho kwan.
na ɔse minnim sɛ mekoduru saa ogya yi mu a ɛkwan bɛ na mɛfa so mɛfiri saa ogya yi mu aba m'akyi. Ɛhɔ na muslimfoɔ no ɛkaa sɛ Allah Otumfoɔ nka wo ho. Na Allah Otumfoɔ ntwitwa ngye wo mfiri adebɔnyɛfoɔ no ho. Na sane bra yɛkyi ɛwɔ tebea pa mu. Wei ne mpaeɛ a wɔn ɛbɔ de maa no wɔn mu kɔgyaa muslimfoɔ no kwan no. Na saa esuro wei ɛwɔ ne mu. Sɛ nte saa deɛ a, sɛ yɛhwɛ ogyidini a Nyankopɔn Otumfoɔ aka sɛ nyɛ de ogyidini bɛkɔ ogya amanehunu mu. Na ogya a ɛwɔ hanom no nkyerɛaseɛ ne sɛ ayɛ a na asase yi mu hɔ agyidifoɔ no ɛkɔ ateetee mu efiri adebɔnyɛfoɔ no ne atiafoɔ no hɔnom a ayɛ a na ɛno na bɛyɛ te sɛ ogya amanehunu de ama wɔn wɔ ha. Nanso ɔmo wu akyi no yɛ a na ɔmo ne ogya amanehunu no ntam ɛbɛyɛ tenten. Na sahabafoɔ no ɛka ɛte aseɛ na ɔmbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn ntwitwa ngye mfiri saa wiase yi mu ahokyere yi ho sɛnea bɛ Nyankopɔn bɔ ho ban no ɔsa bɛka yɛn ho ɛwɔ tebea pa mu. Yɛatwerɛ sɛ Hazrat Abdullah bin Rawaha Juma asɔre no akyiri ana ɔhyɛɛ n'akwantuo no ase firi Medina. Hazrat Ibn Abbas ama riwayat sɛ Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam soma asraafoɔ sɛ wɔn nkɔ Muta kuro no mu a na Hazrat Abdullah bin Rawaha ɔka wɔn ho. Na Juma da ne mu no wɔn kɔ ɛko no nyinaa no esi mu. Na Abdullah bin Rawaha yɛ n'adwene sɛ ɔno deɛ ɔbɛtwɛn na wayɛ asɔre ɛwɔ Kɔmhyɛni Muhammad sallam akyi owie a wakɔ akɔdɔm wɔn madi kan no. Nti saa bere na Kɔmhyɛni Muhammad sallam gu so a ɔyɛ asɔre na Kɔmhyɛni bisa ne sɛ na ɛdeɛ na si wo kwan a wo ne wɔn a ɔmadi kan no ankɔ. Na ɔkaa sɛ Kɔmhyɛni na medɔpɛ sɛ megyina w'akyi ayɛ Juma asɔre mewie a mesɛ de mirika akɔ akɔdɔm wɔn ɛwɔ kwan mu. Na Kɔmhyɛni Muhammad sallam kaa sɛ sɛ mpo nka wode biribiara ɛbɛwɔ asase yi mu bɛbɔ afɔre a wontumi nya nhyira no a saa nkɔfo no mu dii kan etu kwan no nyaeɛ no. Ne nkyerɛaseɛ ne sɛ ɛberɛ a mɛgya mo kwan sɛ monkɔ no ne kwa sɛ biribi asi wo kwan ɛwɔ sɛ saa berɛ na ɔsɛ nka wokɔ. Yɛnya Hazrat Khalid bin Walid nso ho asɛm sɛ ɛberɛ a ɛdii kan ɔne muslimfoɔ no kɔɔ ɛko ɛne sɛ Hazrat Khalid bin Walid ɔyɛ obi a na ɔko ntɔkwa na onim pɔnkɔ twi paa. Na ɛberɛ a Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛbɔbɔ asraafoɔ no ano saa berɛ na ɔbɛyɛ muslim ne bosome mmiɛnsa pɛ ana na ɛtwam. Nti berɛ a muslimfoɔ no ɛkɔɔ wɔn akyi kakra no atamfo no te muslimfoɔ no nka. Na ɛkame akɔyɛ sɛ nyaatwemfoɔ no a ɔmɔ Medina ɛne Yudafoɔ no ɔmɔ Medina no na ɛbɔɔ atamfo no amaneɛ ɛfa muslimfoɔ no ho bɔɔbɔ a ɔmɔde nante aba Syria. Sɛne bɛyɛ Kristofoɔ a ɔmabɛyɛ muslimfoɔ no atamfo no ɛbɛtumi aboɔbɔɔ mo. Nti Sharahbil bin Amr na ɔyɛ Romanfoɔ aban a na ɔno rehwɛ Syria ɛyɛ nanaafoɔ. Na onyanteɛ ɛfa saa asɛm yi ho na ɔsoma a onipa sɛ wɔn nkɔ Romanfoɔ no nkɔbɔ amanneɛ sɛ muslimfoɔ no ɛfiri Medina ɛɛba Sham ɛyɛ Syria. Ɛno nti wɔn nso hyɛ aseɛ sɛ wɔn ɛɛboaboa ɛyɛ asraafoɔ ɛwɔ Syria nanaafoɔ. Na wɔn frɛfrɛ wɔn nkuro nketewa ahodoɔ nyinaa sɛ wɔn nso mmra no mbɛboa. Na yɛatwerɛ saa asɛm yi sɛ Sharabil bin Amr ɔde asraafoɔ mpem wɔ ha ana ɛkɔɔ saa kon. Nti berɛ a muslimfoɔ no duru Wadi al-Qura no Sharabil ɛsomaa ne nua Sadus ɛde atiafoɔ 50 ɛka ne ho sɛ wɔn ɛne muslimfoɔ no fa nkɔsi ani. Na Sadus mu edi nkugo na Sadus nankasa yɛ kum no. Na muslimfoɔ no ɛto santene saa kɔ wɔn anim kɔpem berɛ a wɔn duru Syria bea bi ɛfrɛ no Man a saa bea yi wofiri hɔ a na wakɔ Muta. Ɛno nti ɛberɛ a muslimfoɔ no hu ne sɛ atamfo no ɛdɔm no ɛwɔ soro paa no wɔn nya ntie sɛ Heraclus a na ɔwɔ hɔnom saa berɛ ɔyɛ ɔmo panyini no
ɔno nso de waba Moab bea bi a ɛwɔ Balka na ɔde asrafoɔ mpem wɔ ha a wɔyɛ Romanfoɔ asrafoɔ aba. Na ɛyɛ onimdifoɔ Zorkani nso so akyerɛ sɛ ebetumi akɔba sɛ saa asrafoɔ yɛ saa asrafoɔ na bi a Sharhabil na tintim wɔn. Nso wohwɛ a Muslimfoɔ no tɔkɔ so enya kɔdaa na bebree ɔmo tena man ɛna anadwo mmienu. Na ɔmo so sɛ yɛntwerɛ krataa mfama kɔmhyɛni Muhammad sallam sɛ ɔnsoma asrafoɔ no bi mmɛka yɛn anaasɛ ɔma yɛn ahyɛsɛm bi a yɛde bɛyɛ yɛadwuma. Nti Hazrat Abdullah bin Rawaha hyɛ wɔn nkwan sɛ wɔn nsɔre nkɔ wɔn anim na ɔka sɛ ɔmo nkurɔfoɔ mede Allah Otumfoɔ no din edi nsi sɛ adeɛ no a sisi a mo mpɛ no ɛno nti na mo ankasa mopie firi Medina sɛ mookɔ na makɔ akɔgye mogya dansedie gyinabere. Ɛno nti nyɛ adeɛ a yɛko tia atamfo wɔ wɔn dodoɔ mu anaa wɔn tumi, na mmom ɛyɛ nokorɛ a yɛhwɛ no ɔnyamesom nti aneɛ na ɔmo edi si ani wɔ ntɔkwa mu. Na ɛno nso yɛ adeɛ Nyankopɔn Otumfoɔ de adom yɛn. Ɛno nti monsɔre wɔ kankɔm anim na mobɛnya nneɛma mmienu mu baako, sɛ mobɛdi wɔn so nkonim anaasɛ mobɛyɛ mogya dansedifoɔ. Ne nyinaa mu bia no ɔyɛ ade bɔne. Na akyɛdifoɔ no nyinaa ka sɛ Ibn Rawaha abu asɛm no yie. Na sahabafoɔ no nyinaa saa atu wanamɔ nkɔ wɔn anim. Na berɛ a wɔkɔduru Tuhumul Barka no, saa berɛ no anana Arabfoɔ no ne Romanfoɔ no asrafoɔ no ahyia. Nana wei ɛyɛ Balka kuro no nkurotoɔ no bi a ɛfrɛ no sɛ Masharif. Na atamfo no ba wɔn anim. Na Muslimfoɔ no ɛtwe kɔɔ wɔn akyi a yɛfrɛ no sɛ Muta ɛwɔ Arabic kasa mu. Na ɛhɔnom na ɛko ɛkɔɔ so wɔ nokorɛ ne atorɔ mfimfini. Na Muslimfoɔ no ɛboaboa mo ho atia asrafoɔ no. Hazrat Abu Hurairah radiyallahu anhu ɔkɔ saa kwan yi bi na ɔkaa sɛ na ɛberɛ a atamfo no baa wɔn anim no yɛhu no sɛ atamfo no de asrafoɔ a wɔn aboa mu a yɛhu bi saa da a wɔn ho boaboa no asita wɔn kura akodeɛ mpɔnkɔ na wɔn kura serekye na wɔn kura agudie. Na berɛ a mehu yɛ no m'ani hyɛ ase sɛ katakata. Na Hazrat Sabit bin Arkam radiyallahu anhu ka sɛ Abu Hurairah ɔhu asrafoɔ kɛseɛ ɔhu. Obisae no ka Abu Hurairah ka sɛ ane. Na Hazrat Sabit ka sɛ kame akɔyɛ sɛ wo ne yɛankɔ Badr ɛko no bi nti yɛne nkonim ɛnam yɛ dodoɔ nti. Ibn Sa'd atwerɛ sɛ Muslimfoɔ no boaboa mo ho no ɛde twɛn abosonsomfoɔ no. Na wɔn yiye asrafoɔ no kandifoɔ no bi sɛ wɔn nhyɛ benkum ebi nhwɛ nifa. Na ɛfa Hazrat Zaid ne wuo no ho no yɛtwerɛ sɛ ɛberɛ a asrafoɔ no mmienu no adi sii ani no, Hazrat Zaid bin Harith ɔde akokoduro ɛkonkoden kɔpem sɛ ɔbɛyɛ mogya adansedini a ɛnam agyan ana atamfo no de wɔ no. Ɛno akyi na Hazrat Jafar radiyallahu anhu ɔfa Islam frankaa no na ɔkonkoden. Na berɛ a naboa a wɔte ne susu no ɛma ne nkɔyɛ ne ne mmayɛ ayɛ ade a ɛyɛ aka akyiri no, osi firi naboa no so a ɛfrɛ no Shakra na ɔtwitwaa ne nan. Nti Hazrat Jafar ne onipa a odi kan wɔ Muslimfoɔ no ma odi kan twitwaa ne pɔnkɔ nan ɛwɔ Nyankopɔn no kwan so. Na onipa bi a ofiri Banu Mura bin Auf a ɔno no ɔba Mutakun no bi ɔse kame akɔyɛ sɛ wei ne ɛberɛ edi kan mede ahu Jafar ɛberɛ osi firi ne pɔnkɔ Shakra ɛso na ɔtwitwaa aboa ne nan no ɔkonkoden kɔpem sɛ ɔyɛ mogya dansedifoɔ no ɔtotoo ogu so kɔ na ɔka anwensɛm bi a ɔse nkyerɛseɛ ne sɛ yɛnhwɛ sɛnea ɔsoro aheman si yɛ fɛfa na hwɛ anigye a ɛyɛ sɛ wobɛn ɔsoro aheman a ne nsuo ɛyɛ ade a ɛkorɔgyen. Rom deɛ ɛyɛ Rom kɛkɛ na sotwe abɛn na ɔmo yɛ adebɔnyɛfoɔ na wɔn nkyirima nso wɔ akyirikyiri. Na ɛyɛ masodie sɛ meba bɛhyia wɔn a mɛto ahyɛ wɔn so ne wɔn akɔ. Abawra wayɛ foforɔ mu sɛ Hazrat Abu Amir radiyallahu ta'ala anhu se Hazrat Jafar radiyallahu ta'ala anhu ɛde n'akokyɛm ne n'akodeɛ kitae
nti ebra ohunu se kame akoye se atamfo no ebeto ahye ne so no ototo na kode no bi gugui na odnejan ne atamfo no de siani kopim se wo mo ede wo majan ne ekum no na oye mojan sidini ibn hisham kire se Hazrat Jafar bin Abi Talib ode Islam franka no kuta ne nsani fanim no mutwai na ode ko banku no mutwai na saabere no saade ne nsa atwa no ede fra no koko eso franka anim saabere no ade mfia dua samiensa na nyakopo tumfo ebra ofiri mu no alama na ataban mienu na ode tu ewo osoro heman mu na kamia koyese Roman aban bi nso na ode ne sekan hwetwa na otwa ne mu mienu Imam Bukhari ana Imam Bayhaqi wa maka asma fi Abdullah bin Umar wase na me wasa ekoni mu bi yehwa Hazrat Jafar yehunu se waka wo mo mawu no ho na yehunu se na ekuro mako adusia ana wo na wedie ne mu na saaso ne yehunu agyan mako be se aduonum ewo ne kuro so na nso nyaade a na agyan ne bi apie ewo nachi na ekura hodo ne nyina na ewo nanim nti ebra Hazrat Jafar be yimu jadan sidini no Hazrat Abdullah bin Rawaha efa Islam frankano na sani edi kan fra Hazrat Jafar na Hazrat Abdullah bin Rawaha obeye commander de masrafo no Hazrat Jafar wonachi na ayemjie kakra banimu na isra banimu a okan nwensem bia ne ntira se ne se o mekra mede ense se mede wo beba akono na wo de anigye anase ye be hyew no aba akono eni nti se atamfo no ehia na se ye nyina hwetwe akochem ne akonde a okra me hu se o twetwe wona se wo de be wro soro heman mu nti na kamesa na dwene eya ne ntanta na oka no sa anwensem yimu ose woye asumdwe na obenya asumdwe wa abrabom na woye insukase ahodo bi a ewo nsukuruwa mu ehu kokakto bi tibro kenkan sa anwensem wiye no osifri ne ponkom na Hazrat Ibn Umar breno enam bia na nkase efra na odema no se ondi sene ba ya obenya hoden kakra sa ebrenim no na ahokyere kakra ewo honum na ofa enam ne bi na owe na no atiri no otesa asrafo no ede asi ani a ohu ne se sa na ekon no ahyase nti oka kire ne kra se o kra nti uda ho wiase mu edidi to enam na nkasa ewo mu no etotweren se ugina ha na wudidi wa bra nkofo de nsekan ekon nti ototweren na ofa ne sekan poman na okọ nanim na okọhye ntokwa no ase kopim se oye moja adansedini na Islam franka no firi ne nsato fam na muslim fone atamfo no edia futufra manoko ba se ebinum kokọ machi inti Hazrat Utba bin Amir tiatim ka se o muslim fo mumra machi na sanka mo beko adia futufra mumra machi na mbasha ase bio nti we no konfa so hye o mun kran abaro waya tibu musa Hazrat Zaid Hazrat Jafar na Hazrat Abdullah bin Rawaha yisiye o mun nyina wa amena ba akum Hazrat Abu Amir radiyallahu ta'ala anhu egba mane ese bra Hazrat Abdullah bin Rawaha eye mojadan sidini no muslim fo no kokodan na kase mu pa na okase enya ade me hu nipa mienu mpo se o mugina bom na o munyina mu atete a obi agba apetin na ansar ni bi edi America ebai na ahono de Islam franka ne betintim ho no kasa da samamo mra me nchen na nkofo nyina ba behia ne nchen tibra muslim fo no hu franka no munyina bo mo hano e franka na se ebra amu enya omododo no Hazrat Khalid bin Walid ekatere sa ansar ni ni se meme njitumi bia mfiri honom wo ofata se wudi ya no sin se memeda mo ano na ansar ni no esisi da bi me fa se me de brew inti ni nyina ekire no Hazrat Khalid bin Walid ne banu die mun ana muslim fo no edi inkunim anyankopotum fo de eho nsemode
ɛma kɔmhyɛni Muhammad sallam ne nkyerɛmu ne sɛ Hazrat Abu Yusr Ansari radiyallahu ta'ala anhu ɔkasa ɛberɛ a Abdulwahab bin Rawaha ɛwuiɛ no mede Islam frankaa no ma Hazrat Sabit bin Akram na Hazrat Sabit bin Akram susu sɛ Hazrat Khalid bin Walid ɛnna muslimfoɔ no ɛfiri sɛ ɔno na onim ɛko mu nimdeɛ paa ɛno nti ɛde Islam frankaa no ma Khalid bin Walid. Ibn Ishaq ɛkaka ho sɛ ɛberɛ a Khalid bin Walid ɛnsa ka Islam frankaa no ɔbɔ muslimfoɔ asrafoɔ no ho ban na wɔka wɔn nyinaa bom ɛsaa de ntotoeɛ ahodoɔ ɛgu ɔkwan ma wɔn na ɔka kyerɛ obiara sɛ ɔmu mfiri akono no ɔmmrɔ m'akyi. ɛno nti sɛ wohwɛ Ibn Ishaq na sɛm ɔkyerɛ sɛ muslimfoɔ no ɔmotwe ba wɔn akyi no na ne botae ne sɛ ɔmo ɛbɛfa nkonimdie kwan so na ɔmasesa wɔn no ɛfiri sɛ na muslimfoɔ no ɔmo dodoɔ ɛyɛ 3,000 na Romanfoɔ no yɛ ɔmo dɔɔso bebree na ɔhwɛ saa te bɛwee mu no a na nka muslimfoɔ bebree bɛtumi awuwu wɔ saa kwan yi mu ɛfiri sɛ na ɔmo asraafoɔ no ɛtwa muslimfoɔ no ho ahyia wɔ afanan nyinaa. Nanso nam kɔmhyɛni ne mpaebɔ ɔbɔɔɛ sɛ Nyankopɔn ma mo nkonimdie na mode asomdwoe aba fie no na ne nkyerɛaseɛ nso no nti nkonimdie ɛwɔ nkyekyɛmu ahodoɔ bebree nti animdifoɔ bebree akyerɛ te sɛ ɔmokyɛ Hazrat Khalid bin Walid ana akyidifoɔ no ɛko koden kɔpem berɛ a ɔmonya nkonimdie. Hazrat Abu Amir ɛka sɛ ɛberɛ a Hazrat Khalid bin Walid ɛfaa frankaa no ɔmo ɛsa to hyɛ atamfo no so na Nyankopɔn de nkonimdie bi ɛdom yɛ saa nkonimdie menhu bi da na ɛnam so ma muslimfoɔ no kum atamfo no sɛne na ɔmo pɛ bia wei nso so ɛyɛ riwayat baako na saa nso ne riwayat bi nso wɔ no mu a ɛfa Hazrat Khalid bin Walid ɛyɛ nimdeɛ sononko a ɔde hyehyɛ muslimfoɔ no de ntotoeɛ ahodoɔ egu akwan ma wɔn no yɛatwerɛ sɛ Hazrat Khalid bin Walid ɛhyehyɛ muslimfoɔ no yie ɛwɔ Muta na oyi ekuo no bi ma wɔn fa pɔnkɔ sɛ wɔn ɛnkɔ anafoɔ bi a ɛyɛ Arabia ɔmo peninsula no so anadwo bere nim sɛne bɛyɛ a Romanfoɔ no ntumi nhu wɔn saa nso ana ɔhyɛ muslimfoɔ no sɛ wɔn a wɔtwi pɔnkɔ no ɔmo mmra Muta na wɔn mpagya wɔn ne nkɔ soro mo ntiatim na ɔmo pɔnkɔ no nante ɔbea mfuturo sɛne bɛyɛ mfuturo betu akɔ soro na atamfo no besusu sɛ ɛkame akɔyɛ sɛ muslimfoɔ asrafoɔ bebree ɛba abɛboa wɔn nti na mfuturo atu ɛnam soro no. ɛno nti Ibn Ishaq kyerɛ sɛ Hazrat Khalid bin Walid de ntotoeɛ ahodoɔ gu kwan ma no kɔbaa sɛ wɔde ɔmo a ɔmo nifa no ɛkɔɔ benkum na wɔde ɔmo a ɔmo benkum no baa nifa ɔmo a ɔmo anim no baa akyire na wɔde ɔmo a ɔmo akyire no ɛbaa anim na ɛkame kɔyɛɛ sɛ atamfo no hunu sɛ muslimfoɔ no nya mmoa ahodoɔ a ɛba bɛka wɔn ho nti ɔmo yam hyɛ ase ɛhyehyɛ wɔn ma muslimfoɔ no ɛdi wɔn so nkonim na Hazrat Anas radiyallahu ta'ala anhu aba amanneɛ sɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bɔ muslimfoɔ no amanneɛ ɛfa Hazrat Zaid, Hazrat Ja'far na Hazrat Ibn Rawaha wɔn ewuo no ho ansa mpo na obi ɛkɔ kɔmhyɛni akɔkɔbɔ n'amanneɛ na kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛka sɛ Zaid afa frankaa no na yɛkum no na Ja'far nso afa frankaa no na yɛkum no na Ibn Rawaha nso afa frankaa na yɛkum no nso so na kɔmhyɛni Muhammad sallam n'ani hyɛ aseɛ sɛ ɛtetɛ ne suo kɔmhyɛni kaa sɛ Allah ne nsekan no mu baako afa Islam frankaa no kɔpem sɛ Nyankopɔn de nkonimdie ma wɔn wei yɛ Bukhari mu asɛm. Hazrat Abu Qatada radiyallahu anhu ka sɛ sahabere no kɔmhyɛni Islam pagya ne nsa tea akyerɛkyerɛ kwan no ka sɛ o Allah wei yɛ wɔn nsekan no mu baako ɛne nti boa no ɛnam so ma saa da no yɛhyɛ aseɛ frɛ Hazrat Khalid bin Walid sɛ Saifullah a ne nkyerɛaseɛ ne sɛ Allah sekan na ɛko yi ɛyɛ ɛko a ɛkɔɔ so ɛwɔ ɛnanson emu. Hazrat Muslim Aud radiyallahu ta'ala anhu aka afa saa asɛm yi ho sɛ wei ne muslimfoɔ asrafoɔ edi kan paa yɛsoma wɔn etia akristofoɔ atamfo na ɛberɛ a muslimfoɔ asrafoɔ eduru Syria no ɔmo hunu sɛ Kaisar nso so aba hɔ a na ɔmo kura Roman asrafoɔ 1,000 saa nso na Arabfoɔ aman ahodoɔ bi nso asrafoɔ no bi ɛka ho nti muslimfoɔ no dɔpɛ sɛ wɔn ɛbɛbɔ wɔn apata ɛwɔ ɛkwan mu ɛna kakra na wɔn de nkra kɔma kɔmhyɛni Muhammad sɛ
ɛdɔm no dɔɔso nti nkɔbɛsoma mmoa bi aba anaasɛ ɔma ɔmo ahyɛ sɛ mo bɛfa so de aba ɔmo bra. Nti bere ɔmo gu so ɛkasa na Hazrat Abdullah bin Rawaha ɛde ahosɛpɛ sɔre kaa sɛ, o me nkurɔfoɔ, mopie firi Medina sɛ moba bɛwu Onyankopɔn Tumfoɔ no kwan so, na botaeɛ a ɛnam so a mode pie no siisieɛ kame akɔyɛ sɛ muudi abooboo wɔ ho. Na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛde nkonim ɛwɔ nkurɔfoɔ mu anaasɛ yɛne nkurɔfoɔ ko ɛnam ɔmo dodoɔ no mu tumi nti, na yɛdeɛ yɛako atia nkurɔfoɔ a wɔn ɛsɔre tia nyamesom. Nti sɛ atamfo no dɔɔso a ɛdeɛ ne ɛbɛyɛ. Ɛbɛwie asɛ no, nneɛma papa mmienu yɛn nsa bɛka baako sɛ yɛbɛdi nkonim anaasɛ yɛbɛwu wɔ Nyankopɔn no kwan so. Nti bere a nkurɔfoɔ tee n'asɛm no, wɔn ani gye na wɔn kaa sɛ Ibn Rawaha waka asɛm no korɛ. Na bere a ɔkɔɔ n'anim no, nti Romanfoɔ asraafoɔ no hu sɛ Muslimfoɔ no reba. Nti Muslimfoɔ no ɛtoo santene ɛwɔ Mutabea no, na ɛhɔ na ɛko no hyɛ aseɛ. Mmerɛ kakra mu no, Zaid bin Haritha a na ɔyɛ Muslimfoɔ no kɔmanda wɔda wɔn ano no yɛkɔm no, saa bere no na Muslimfoɔ frankaa no ɛkɔdii Hazrat Ja'far bin Abi Talib hɔnom a ɔyɛ kɔmhyɛni wɔ Islam ne wɔfa ba, na ɔfa asraafoɔ no na ɔdii wɔn mu anim. Nti ɛberɛ a wɔhunu sɛ atamfo no ahoɔden ɛrekɔ soro no, na ɔhunu sɛ nyɛ adeɛ a obɛtumi agyina ano no, ɔde ahosɛpɛ ne ahokeka asi firi ne pɔnkɔ so twitwa ne pɔnkɔ no nantini a ne nkyerɛaseɛ ne sɛ ɛnyɛ adeɛ ama yɛ krado sɛ mebɛdwane afiri ako no, na mɛdɔ owu mpo asen sɛ medwane afiri ɛko ho. Nyɛ adeɛ mɛdɔ pɛ sɛ medwane afiri ɛko ho. Wei yɛ Arabfoɔ no wɔn amammerɛ a sɛ ɛko ɛkɔ so a sɛne bɛyɛ ɔnnwane mfiri ako no nti no ɔtwa ne pɔnkɔ no nan. Nti ne saa no nti no ɔmo twitwa mpɔnkɔ no nan. Nti ɛberɛ kakra tiri a wɔko yɛtwaa ne nsa nifa, na ɔfa frankaa no hyɛ ne nsa benkum no, na yɛtwa ne nsa benkum no nso so, na ɔde ne nsa mmienu a ɛyɛ kontomsini no ɛbɛbare frankaa no bɛbɔɔ no koko, na ɛhɔnom na ɔde yɛ mogya de nsedi fam. Ɛhɔnom na Abdullah bin Rawaha ɛnam kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na futuo de ma wɔn so na ɔfa Islam frankaa no na ɔko nkɔden kɔpem bere ɔno nso ɛwui. Saa bere na Muslimfoɔ no anim akwanya biara sɛ wɔn ne obi ɛbɛnya nsusuyɛ na wɔn ahunu obi wɔn bɛyi ne sɛ wɔn ban no dafo. Ɛno nti na kame akɔyɛ sɛ Muslimfoɔ no ɛbɛbɔ apete mpo. Saa bere na Muslimni baako di nsusuyɛ pa bi ma Khalid bin Walid, na ɔde frankaa no maa no na ɛma Muslimfoɔ no kɔduru gyina berepɛm. Ade kyeeɛ no Khalid bin Walid Muslimfoɔ no ɔmapirapira no ɛbaeɛ a na ɔmabrɛbrɛ na ɔyɛ ntotoyɛ ne ahwɛyie bi sɛ wɔn a wɔwɔ anim no bɛkɔ akyiri na wɔn a wɔwɔ akyiri no bɛbɛ anim, na wɔn a wɔwɔ benkum no ɔde wɔn kɔɔ nifa na ɔde nifafoɔ no baa benkum, na wɔn maa nare takbir sɛdeɛ wɔn dɔɔso bebree sɛdeɛ wɔmanya mmoa afiri baabi abɛka wɔn asraafoɔ no ho no. Na wei ne kwan a wɔfaa so a atamfo no ɛkɔ wɔn akyi. Muslimfoɔ no deɛ wɔn ankɔ wɔn akyi, na mmom atamfo no mmom ana wɔn ɛte kɔ akyiri na wɔn soro sɛ Muslimfoɔ no adɔɔso. Na saa asɛm yi ho amanneɛ no, kɔmhyɛni Muhammad sallam nsaka firi Allah Otumfoɔ hɔnom, na ɔbɔ dawuro ɛwɔ Medina asɔredɛm, na ɔfrɛ Muslimfoɔ nyinaa ba asɔredɛm. Na bere a kɔmhyɛni bɔɔ Muslimfoɔ no amanneɛ fa asɛm no, n'ani hyɛ aseɛ sɛ ɛtene ne so. Na ɔka sɛ ɔmo nkurɔfoɔ, mebɛbɔ mo amanneɛ afa asraafoɔ no ɔmo kɔɔ ɛko no ho no. Asraafoɔ no firi hanom ɛkɔɔ sɛ ɔmo ne atamfo no kɔ akɔko. Na ɛdi kan Hazrat Zaid ne ɛkɔm no, nti mommɔ mpaeɛ mfa mma Zaid. Na Ja'far afa frankaa no, na atamfo no ato ahyɛ no so na ɔmo kum no. Na nti mommɔ mpaeɛ ma ɔno nso so. Na saa nso na Abdullah bin Rawaha afa frankaa no, na ɔde akokoduro ne nkɔden ako, na nso so kɔwie aseɛ no ɔno nso so awu. Nti mommɔ mpaeɛ ma ɔno nso. Na ɛkyerɛ no Hazrat Khalid bin Walid afa frankaa no, ma anyɛ no asraafoɔ no baa no dafoɔ, nanso ɔno ankasa yɛ ne ho kɔmanda de ama asraafoɔ no. Nanso Nyankopɔn Otumfoɔ ayɛ ne nsekan ahodoɔ no mu sekan baako. Nkyerɛmu a ɛwɔ asɛm no yɛtwerɛ ne sɛ yi, ɛne sɛ Nyankopɔn Otumfoɔ ne mmoa ɛne n'adom nti Muslimfoɔ no asraafoɔ no ba asomdwie mu ahobammɔ mu. Ɛnam saa ɛko wei so ma Khalid bin Walid yɛtoo ne din sɛ Saifullah ɛbɛgye din pa wɔ Muslimfoɔ no mu. Ɛfiri sɛ Khalid ɔbɛgye Islam tom ɛwɔ awienim, Islam awienim,
nti na sahabafoɔ no bi atumi ka kasatwitwi de kyerɛ no ɛberɛ bi Hazrat Abdurrahman bin Auf ɛne ne nya no baabayɛ bi na ɔmo kɔbɔɔ kɔmhyɛni amanneɛ fa Hazrat Khalid ho na kɔmhyɛni ka sɛ Khalid adɛn nti na woha onipa no a wasom Islam fiti Badr ɛko no sɛ wobɔ afɔreɛ mpo a ɛyɛ agudi afɔreɛ te sɛ Uhud bepɔ mpo a wontumi nya saa gyina berɛ no a saa nkɔɔfo wei nsa ho na Hazrat Khalid bin Walid ka sɛ o kɔmhyɛni ayɛ a ɔmo ka kasatwitwie de kyerɛ me na hɔ no na kɔmhyɛni Muhammad sallam ɛkaa sɛ mohɛ na moantete Khalid kɔmhyɛni hyɛ Khalid nkoran wei yɛ Allah Otumfoɔ no nsekan no mu baako a Nyankopɔn Otumfoɔ ɛpom a ɛde ko tia atamfo no nti saa asɛm wei ɛbɛdii mu ɛwɔ mfie kakra akyi ɛno ne berɛ a Hazrat Khalid bin Walid ɔne asrafoɔ no kɔɔeɛ a ɔkɔdi nkonim ɛne sɛ ɛnyɛ adeɛ a na ɔsan ka onya nkwa no ɔsa ba n'akyi bio nanso so kɔmhyɛni kaa sɛ saa nnipa wei onye asrafoɔ wei nyɛ nkurɔfoɔ a wɔn dwane firi akono na mmom yɛ nkurɔfoɔ a wɔn atwe wɔn akyi ɛwɔ akono na wɔn asa akɔto ahyɛ nkurɔfoɔ so nti wei ɛne akokodoro a Hazrat Khalid bin Walid ɛdaa n'adi ɛwɔ asrafoɔ no mu ɛno nti ɛfa frankaa ho ahobanbɔ ne anidie ɛde ma frankaa na Hazrat Muslim Maud akyerɛ sɛ yɛhu sɛ nkurɔfoɔ ne aman ahodoɔ de obuo ne anidie ma wɔn frankaa ayɛ a na ɛtɔ da a nkurɔfoɔ pɛ sɛ wɔn wia aman bi frankaa na wɔn bu ne animtia ɛno nti ne nkurɔfoɔ bɔ afɔreɛ soronko ɛde twitwa gye wɔn frankaa na wɔn ma animonyam wei ɛnyɛ shirik na wei te sɛ ɛyɛ a na wei ne gyina berɛ te sɛ ɛyɛ a na obi ɛnnɔ mpɛ sɛ nkurɔfoɔ bɛka kasafin atia n'agya no saa pɛpɛ nso na aman ahodoɔ ɛbɔ mmɔden sɛ wɔn ɛde wɔn kra mpo ɛbɛbɔ afɔreɛ sɛ wɔn de bɛbɔ wɔn man frankaa ho ban ne saa no nti no yɛwɔ Lewai Ahmadiyya yɛwɔ Khodamul Ahmadiyya nso so yɛ frankaa no ɛyɛ ahobanbɔ ɛne yɛahyɛnsodeɛ a ɛno nti ɛyɛ a ne yɛyi Khodamfoɔ sɛ ɔmommɔ yɛ frankaa no ho ban ɛno nti no sɛ ɛkɔba sɛ ɔman bi ɛfa frankaa sɛ ɔmode bɔ ɔmo ɛberɛ a yɛ a na ɛma nkyerɛkyerɛ sɛ mpo ɛkɔho kɔhia sɛ yɛde yɛ kra bɛtoɔ nom de ɛbɔ saa frankaa no ho ban a ayɛ a na nkɔɔfoɔ ɛbɔ mmɔden sɛ ɔmbɛyɛ saa ɛfiri sɛ wei ɛnyɛ ntoma no kɛkɛ na ɛnyɛ dua na ɛsan so no kɛkɛ na mmom ɛyɛ ɔman mu no nyinaa animonyam no ɔmo buo a ɛno no yɛde agyina hɔ nom ama frankaa na Hazrat Muslim Maud aka sɛ mede kan aka saa nsɛm ahodoɔ bebree sɛ saa abɔfoɔ no nso so yɛhu saa fa susue ɛwɔ mu mu ɛko bi mu no yɛde Islam frankaa ma ɔsrani baako saa nkɔɔfoɔ no nyɛ ade ɔmo kuta frankaa na ɛdi mu te sɛ nnɛ deɛ yi na ɔtɔ da ɔmo de ntoma tuntum bi ɛkyekyere edua bi so ɛtɔ da abɛho no na yɛ ntoma kɛkɛ bi sɛ ɛyɛ dua kɛkɛ bi na adeɛ a na ɛgyina hɔ ma ne sɛ ɛgyina hɔ ma ɔman no n'animonyam ne ne bu ɛmfa ho sɛ frankaa no yɛ ɛmom no anaasɛ yɛ dada ɛno nti wei deɛ ne ɛhia paa ne sɛ ɔmo de gyina hɔnom sɛ ɔman no mu nyinaa animonyam wɔ saa frankaa no nti wɔ sɛ yɛbɔ ho ban ɛno nti bea a muslimfoɔ no ɛto hyɛ atamfo no so no saa bea no na Islam frankaa no sɛ Hazrat Jafar deɛ no wei ne muta ɛko no nti berɛ a ɔmoto hyɛ muslimfoɔ no so no Hazrat Jafar ne nsa nifa no ɛtwae na ɔfa frankaa no de sɔɔ ne nsa bɛnko no mu na atamfo no berɛ a ɔmo hu sɛ frankaa no ɛntɔɔ fam no ɔmo saa ɛtwa ne nsa bɛnkom no kɔpem sɛ ne nsa mmienu no nyinaa twitwae nti wɔfa frankaa de ne nsa no ɛtwa no ɛkyekyere bɔɔ no koko wei yade yɛn nsa ka no riwayatim na nam sɛ ɔntumi mfa ne nsa no atwitwa ne nsɔ frankaa ne mu nkyɛ ne nti no nti ɔteɛ mu kɛseɛ sɛ muslimni bi ɛbɛba nti muslim baako baeɛ na ɔbɛfaa frankaa no ɔteɛ mu ka sɛ muslimfoɔ monhwɛ na Islam frankaa no ɛnsi ne tiri ase nti wei sɛ ɛyɛ ntoma kɛkɛ bi anaa dua bi ɛsɛn so kɛkɛ na mmom na ɔmato ne din sɛ Islam frankaa ɛwɔ mu sɛ na ɛyɛ dua ɛne ntoma kɛkɛ bi na ɛsɛn so nanso so na ɛyɛ Islam frankaa ne saa nti na ɛhia sɛ ɔmbɛbɔ saa frankaa no ho ban saa nso na asrani baako ɛbaeɛ na ɔbɛfa frankaa no na me nsusue mu no ɔno ɔda n'adwene adi sɛ Hazrat Khalid bin Walid ɛnda muslimfoɔ asrafoɔ no ano
sɛnɛ mɛde aka no sɛ obi ne faa na ɔde kɔma Khalid bin Walid. Nti monhwɛ ntoma baako pɛ a ɛyɛ dua kɛkɛ bi, na sɛ wohwɛ Islam a saa dua wei ne ntoma wei nyɛ adeɛ wogyina berɛ bɛwɔ Islam anim. Na sɛ koduru bia a yɛkaa sɛ ɛyɛ ɔman mu no nyina animonyam no, Islam nyɛ adeɛ kɛsɛ te a ɔmo ka sɛ wei yɛ Islam frankaa. Mohwɛ na Islam frankaa no antɔ fam. Na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nso so ɛnyɛ adeɛ a n'ani agye saa asɛm wei ho no. Ɛtɔ da a ɔno ankasa ɛma kwan ma yɛde anidie ma nneɛma ahodoɔ a ɛte sɛ hwan na ɛbɛkuta Islam frankaa no. Yɛwɔ ɛko ahodoɔ bi wɔ no ma kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sɛ mede frankaa no bɛma saa onipa no a obɛtumi ayɛ frankaa no sodie de ama no. Nti sahabafoɔ no bɔ mmɔden sɛ ɔmu bia nsa bɛka frankaa no. Wei ɛne nkyerɛmu a ɛwɔ mmɛtɔ akɔ so na yɛka saa nsɛm wei. Ɛsɛ ewiase mu gyina berɛ da biara mɛka ɛkyerɛ mu sɛ mommɔ mpaeɛ titiri sisia yi deɛ ɛkɔ so ɛwɔ India ɛne Pakistan. Mommɔ mpaeɛ mfama na Nyankopɔn tumfoɔ ɔma basabasayɛ no to ntwa na ademmɔyɛfoɔ no Nyankopɔn nso ɔmo mu na ɔma aban ahodoɔ no nso so nteaseɛ ne nimdeɛ na ɔmo ntumi mfa nsiesie asomdwoe wɔ wɔn ntam. Saa nso na ɛyɛ wiase amansan kubatan nso so ɛyɛ United Nations nso ɔmo ntumi nyɛ ɔmo asodie na ɔmo mfa nsiesie basabasayɛ no. Nti Nyankopɔn tumfoɔ nso mmɔ India aban na ɔmo ntumi mfa asomdwoe mmra wɔ saa asɛm no sɛnɛ ɛbɛyɛ nkɔba sɛ aman ahodoɔ no bɛnya basabasayɛ ɛwɔ wɔn ntam. Ɛwɔ mu sɛ saa ebinom aka afiri Pakistan sɛ na ɔmo akyerɛ mu ɛberɛ mu sɛ deɛ ɛkɔɔ so wɔ Kashmir no yɛde yɛni ho hwee na nti ɔmo aka sɛ UN foɔ no ɛnyɛ nhwehwɛmu ɛmfa saa asɛm no sɛnɛ ɛbɛyɛ nkɔfa ɛko bi ama. Nti India aban nso so ɛwɔ sɛ nkɔdaa ne yɛyɛ papa adi Nyankopɔn tumfoɔ ɔma ɔmo mmienu nyinaa nteaseɛ. Sɛ ɛko kɔ so a afanu no mmienu nyinaa no ɛkɔ ɔhaw mu. Na nyɛ asraafoɔ no nko a na mmom timamufoɔ a wɔn nko ntɔkwa no bi kura mpo no nso so ɔmo ɛtumi hwere wɔn nkwa. Wei ne adeɛ a yɛhu no wɔ yɛbrɛ yi mu ɛko ahodoɔ ɛkɔ so mu. Nti ne nyinaa mu no mmɔ mpaeɛ mfa ma muslimfoɔ ahodoɔ mu wiase nyinaa. Nti ɛkame akɔyɛ sɛ wiase gyina ɔsɛeɛ akono. Nyankopɔn tumfoɔ ɔmbɔ wiase ho ban mfiri saa basabasayɛ no. Na wei bɛtumi akɔ so wɔ saa berɛ no ɛberɛ a adasama bɛtwe wɔn mo adwene si Nyankopɔn so ɔmabere wɔn nsɛm Nyankopɔn ma wo wiara saa asɛm yi ho ahoɔden na ɔmmoa yɛn ne ntimi mmɔ mpaeɛ. Saa gyina berɛ yɛyɛ dwuma asɔre wie a mɛyɛ janaza asɔre baako a ɔyɛ mogya dansidifo ɛyɛ Muhammad Asif Sahib a ɔyɛ Rafiq Ahmed Sahib ne ba a ɔno ɔwɔ Bulair district ɛyɛ Kasur a atamfo no ɛtutuo na ɔmode kɔm no ɛwɔ 24th April. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abra abranti mogya dansidifo no wadi mfie 19 na ɔyɛ babunu. Nkyerɛmu a ɛfa ne wuo no ho no sɛ bɛyɛ sɛ anwummerɛ berɛ abɔ nondu ne meat aduanan enum mu no ana ɔne ne nadamfo bi pie sɛ ɔmo kɔdi dwa ɛnam sɛ wɔn a ɔmo wɔ kurom hɔ no ɛsi amadiafoɔ no kwan na ɔmo ntɔn adeɛ ma ɔmo na ɔmo ntɔ biribi nso mfiri ɔmo na akɔhia sɛ ɔmo bɛpie akɔ kuro foforɔ so a ɔmo twa akwansini bɛyɛ sɛ wɔ ha kɔɔ bea foforɔ kɔtɔ adeɛ. Na sɛ na ɛkwan mu a ɔmo ba no na atamfo bi ahinta ɛwɔ kwan mu a ɔmo sane etuo bugu ɔmo so. Na etuo no ɛfa na bɛtiri ɛyɛ nifa no ho ɛkɔpie n'akyiri ana deɛ na ɔretwi moto no nso so etuo no ɛfa ne nan mu na atamfo no tɔkɔɔ so tutu tuo na kɔpem sɛ kodamfo mmienu pira a wɔn pira nyinaa akyi no ɔde akokoduro ɛka moto no ɛkɔ akyiri kakra. Ɛhɔ no na ɔkɔtetɔe ɔtɔkɔɔ so atwi ne moto no apolisifoɔ ntimi ama bɛduru hɔ ntam. Nti saa berɛ no atamfo no tɔkɔɔ so tutu atu ɛnam so ma a yɛntimi amfa ɔmo ankɔ hospital amono mu hɔ. Nti berɛ a polisi bɛduru yɛ na akyire yɛde ɔmo kɔɔ aresabea no na Muhammad Asif Sahib nam mogya na apram ne bebree nti no na ama wafirim ɛwɔ hɔnom. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na
ɛfa saa asɛm yi ho no yɛde akɔ ɛyɛ Pool Nagar ɛyɛ Kasul district a yɛde akɔ asɛndibea na yɛhwɛ deɛ ɛbɛkɔ so yɛ a ɔmo nyɛ hwee. Yɛnya nkɔɔfoɔ mmiɛnsa a yɛakye wɔn mo nanso so ɛyɛ Asnan Ahmed Saib a ɔno no etuo no ɛkaa ne nan no ne nsa egu so a ɛka ayaresabea a ne ho ɛtɔ no. Ɛyɛ mfie mmiɛnsa a ɛtwa mu yi na basabasayɛ ne atete ahyɛ ase ɛwɔ Bulai kuro no mu ɛyɛ Kasul district ne mu. Na mpɛmpɛ na ɛyɛ a na Ahmadiyyafoɔ no kɔ atete mu. Ahmadiyyafoɔ ɛnna a yɛsiesie wɔn mu mpo Koran mu nsɛm ne kalima shahada yɛatwerɛ gu so mpo nkɔɔfoɔ ebubu no ɛsɛe no. Sɛ kurase ase yɛ ɔmo ne Ahmadiyyafoɔ no ntɛm twɛka biara firi hɔnom na ɔmo de akwanside ato Ahmadiyyafoɔ so wɔn mo nnwuma ɛndeɛ kɛka ho mpo bia a wɔn sɛ nsuo firi mpo no Ahmadiyyafoɔ ni akwan sɛ ɔmbɛsɛ nsuo. San so na mmɔfra kɔ sukuu a ne yɛtete wɔn ne yɛdi wɔn anim. Aberante n'abusua mu no ɛnam ne nana kansoa so ɛyɛ Mukaram Muhammad Din Saib so na Ahmadiyya baa n'abusua mu. Ɛyɛ afe apem ahankron ne aduasa ɛnan nim ɛyɛ khilafat ɛtɔ so mmienu pem Jalsala ana Kadian ana ɔyɛ Bayat. Owufoɔ yi na ne nana bɛrima edin yɛ Muhammad Yakub Sahib. Owufoɔ yi na ɔno ne babɛrima baako a ɔwɔ n'awofoɔ mma mu. Na ɔyɛ obi a na ɔyɛ kom na abere bia na ɔwɔ akokoduro na ɔdɔ obiara na ɔde ntimɔboro ne hyia obi biara na ɔyɛ na sɔre mprenu dakoro na ɔto ne ho si ɔma jamaat nnwuma. Saa nso na ɛyɛ agokansi ahodoɔ a yɛyɛ ɛde ma kodamfo nso wɔn de ne ho hyɛ mu paa a na onya first position na ɔyɛ obi a ɔhwɛ ne maame paa yie na ne maame wɔ akɔmayareɛ ɔfa sudie hwɛ ne maame yie paa na ne maame kasa me bɛyɛ obi a na ɔyɛ sutie paa nyaade a ɔyɛ asobrakye tie ameda na ɔyɛ ntimɔborɔfoɔ na ɔwɔ ɔdɔ de ma n'abusuafoɔ ɛne n'ayɔnkofoɔ. Ne nuabaa Zahida Rafiq ɔkasa me nua bɛrima yɛ obi a na ɔdwene nkurɔfoɔ ho paa na ɔyɛ obi a ɔdɔ nkurɔfoɔ na ɔyɛ ntimɔborɔfoɔ na ɔwɔ ɔdɔ paa sɛ nka ɔbɛnya mogya dansidi gyina berɛ. Ɛyɛ nna mmiɛnsa nsa na ɔyɛ mogya dansedifoɔ no so da yɛhunu sɛ me nuabaa na etuo aka no na de kyɛn no mefrɛ ne sɛ ebisa anapom ɛda no mpo a etuo kaa ne ma no wuiɛ no mpo no mesaa frɛ no bisa anapom na ɔkaa sɛ na oni adagye ɔyɛ biribi nti nyame adom adeɛ sa ana ebedi nkɔmmɔ nanso so yɛntimi andi yɛn nkɔmmɔ no anwie na saa da no nso na anadwo mpo amɛto ana ɔde yɛ mogya dansedifoɔ no. Nti ne nuabaa no saa ka sɛ daeɛ a ɔso fa ne nuabɛrima no ho nti na ama wayɛ basaa nti na ɔretwerɛ krataa kɔma khalifa ogu so a ɔretwerɛ krataa no a oduru sɛ ozu maso daeɛ na mehu sɛ me nuabɛrima na etu aka no saa berɛ no a ana menya nkratoɔ sɛ me nuabɛrima no wɔyɛ mogya dansedifoɔ. Nti ɛberɛ a owufoɔ yi efirim saa berɛ no na ɔka Majlis Amla ɛyɛ district Kasur mu saa nso na ɔno na ɛyɛ Nazim Tahrik Jadid na onya akwanya do ɛde yɛ Naib Kaid ma Khodam Ahmadiyya ɛyɛ local jamaat wɔ hɔnom. Wɔgya ne maame ana ɛyɛ nuamaa mmienu nso so ɛwɔ hɔnom. Ne maame na ne papa ana nuamaa mmienu. Isa Ahmed Saib ɔyɛ Sadr Jamaat ɛwɔ Bulai Jamaat kase. Owufoɔ yi obi a na ɔwɔ suban ahodoɔ bebree ɛwɔ ne mu na ɔwɔ suban paa na ɔyɛ obi a na ɔyɛ kom paa na ɔwɔ ɔdɔ de ma khilafat na yɛhunu sɛ na nasɔre ɛne ne chanda na ɔmfa nni agorɔ na ɔyɛ obi a wakara ma ana ada samayɛdi ho nnwuma nso so ana security duties a ɛyɛ ma Ahmadiyya wɔ hɔnom so na ɔbɔ mmɔden bi pa ɔyɛ bi a na ɔyɛ asodie de ma n'awofoɔ nso so. Tariq Ahmed Saib ɔyɛ Muallim Saib ɔka sɛ owufoɔ yi yɛ obi a na ɔwɔ suban ahodoɔ bebree ɛwɔ ne mu na TV ɛni ne fie nanso so ɛyɛ a ɔbɛba ɛnso so otie ozu sermon no ɛwɔ ɔno ano phone so anasɛ ɛtɔ da ɔbɛba mission house na ɔba bɛtie sermon no ɔka sɛ ebire biara a yɛbɛfrɛ no aba jamaat adwuma no ɔde ɛho kaka ɛba bɛyɛ saa adwuma no ɔyɛ bi a na ɔwɔ ɔdɔ ne ntimɔborɔ na ɔsom jamaat ahɔhoɔ nso so Nyankopɔn tumfoɔ mfa ne ho mmɔborɔ nso na ɔho ne mmɔbɔ na ɔnkɔn ne gyinaberɛ ɛma yɛn da na abusuafoɔ nso Nyankopɔn kyekyere wɔn werɛ mu ɔma botrɛ soronko ɛno nti wɔn a wɔyɛ saa basabasa ne atuate ne wɔ Pakistan no
ne nkurɔfoɔ a wɔtete ahmadiafoɔ no mu di wɔn ani. Wɔn akokoduro no soro a na ɛkɔ. Nyankopɔn Tumfoɔ nto nhyɛ wɔn so ntɛntɛm ma yɛn daa. Amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.